बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं क्योंकि यहाँ बच्चों का सितंबर में कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं, स्कूल, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। तो उसके बाद फिर इनकी नया सेशन शुरू होता है तो नेक्स्ट क्लास का। तो उसके लिए बच्चों ने लेने थे, ड्रेसेस वगैरह लेने थे। और क्योंकि यहाँ यूरोप में ये तो ख़ास तौर पे इधर फ्रांस में, क्योंकि ये बच्चों का बाकायदा यूनिफॉर्म नहीं होता स्कूल कॉलेज का और ना ही यूनिवर्सिटी का, तो कैजुअल ही होता है। तो फिर उस हिसाब से बच्चों ने सेलेक्ट करना होता है कि हमने क्या लेना है। तो आज तो हम आए हैं इधर शॉपिंग वगैरह करने, कुछ ड्रेसेस लेने थे बच्चों ने। तो उसके बाद ये है कि फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग भी शेयर करूँगी जो कि बच्चों ने स्कूल के लिए जो इनको चीज़ें चाहिए थी, मतलब सक वगैरह और इस तरह की जो और कापियाँ किताबें और इस तरह की कह लें जो चीज़ें। वैसे तो बच्चों को किताबें वगैरह तो स्कूल की तरफ से ही मिलती हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन्होंने लेनी होती हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो शाइमा ने ये देखा है तो वो इससे आगे जा ही नहीं रही थी। उसने कहा पहले मैंने यहाँ राइड लेनी है, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ से टिकट लिया और शाइमा को बिठाया बीच में, और ये बच्चा भी आ गया। इसने कहा मैंने इसके साथ ही बैठना है इधर, लेकिन उसकी मामा ने कहा कि नहीं आप किसी और में बैठो। तो वो उठना नहीं चाह रहा था। तो वो फिर ये है कि बैक सीट पे फिर उसको उन्होंने बिठा दिया कि चलो ये यहीं खुश होकर राइड ले रहा है। बस बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो अपने साथ के एज के बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बस देखते हैं कि हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं। तो यहाँ जी ये 3 मिनट की राइड थी, तो पता ही नहीं चला कैसे टाइम बस गुज़र गया। तो अब बारी आ गई है इनकी सख्ती की, यानी स्टॉप हो गई है मशीन। और अब शाइमा कह रही है, हालांकि इसका दिल था कि मैं थोड़ी देर और इसमें बैठी रहूं, लेकिन ये है कि बस जो टाइम था वो तो ख़त्म हो गया है। तो अब अच्छे बच्चों की तरह नीचे उतर रही है। तो ये देखें बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इधर। और भी ना, मतलब जो जो आते हैं बच्चे तो वो लाजमी इन्होंने ख़ास तौर पे इस तरह की लगाई हुई होती हैं कि बच्चे ज़रा ये ले के तो फिर आगे जाएं। तो ये देखें अब हम आ गए हैं प्री मार्क। रास्ते में हमने 1-2 और भी स्टोर देखे हैं, लेकिन ये मैं आपको लेके चलती हूँ आज प्री मार्क में। तो यहाँ चलते हैं। तो ये देखें जो है, देख रहे हैं बच्चे, ये देखें कितनी रश है। और बस मतलब तो आयशा लोग भी एक तरफ हो गई थी, वो अपने देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जेंट्स एरिया में जाती हूँ तो देखती हूँ अहमद के लिए कुछ। तो ये देखें ये जीले वगैरह और ये सारी जीन्स और इस तरह की चीज़ें। और इधर ये बैग भी होते हैं, लेकिन ये है कि ये बैग इतने ख़ास नहीं होते, बच्चे यहाँ के पसंद नहीं करते क्योंकि वो मार्क वाले लेने ही पसंद करते हैं। तो ये है कि चलो, और ये जो चीज़ें हैं पैंट्स वगैरह शर्ट्स, तो एक किस्म की ये मतलब काफ़ी अब यहाँ ना मशहूर हो चुका है ये मार्क इधर। तो इस फ्रांस में, बल्कि सारे यूरोप में ना, सारी मुल्कों में इसकी ब्रांचें हैं। यूके में भी बहुत ज़्यादा ब्रांच है और इसी तरह ही वहाँ भी ये, मतलब यहाँ के इतने रीज़नेबल होते हैं ना कि सारे प्रेफर करते हैं कि यहाँ जाएं। बाकी आप स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ तो क्या गौंत की थवांत की, मतलब 30-40 की आपको एक एक टी शर्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ से अच्छी भी मतलब आपको रीज़नेबल मिल जाती है। यहाँ भी है कि पहले तो शुरू में तो इन्होंने बहुत ही चीप लगाई हुई थी हर चीज़, लेकिन अब ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे हर चीज़ों के ना रेट बनते हैं ना बड़े हैं, तो ऐसे इधर भी बस इन्होंने भी हर चीज़ के ही रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन फिर भी ये है कि बस एक इस शॉप में जाएं तो आपको छोटी एज से लेकर बड़ी एज के ना, मतलब काफ़ी नए जो है इनका आता है, वैरायटी आती है। तो इस वजह से बच्चे भी ये पसंद करते हैं कुछ यहाँ से लेंगे। ये है कि फिर स्पोर्ट्स वगैरह की जो लेने हैं, ट्राउज़र वगैरह, तो वो फिर कह रहे थे गो स्पोर्ट चलना है तो वहाँ से शूज़ भी लेंगे और वो लेंगे जो ट्राउज़र्स हैं। तो ये आम जो कैजुअल हैं उसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं। मतलब बच्चों का ये ख़ास तौर पर आयशा लोगों का ये प्लान बनाती रहती हैं, महीने में 2-3 चक्कर लाजमी इन्होंने लगाना होता है, फिर कोई ना कोई नई चीज़ पकड़ के लानी होती है। तो मैंने कहा चलें चलते हैं जहाँ से जो चीज़ चलो पसंद आती जा रही है तो वो ले लेना। तो एक ही दिन में ज़ाहिर पूरा बड़ा ये जो स्टोर होता है, मतलब पूरा मॉल, वो तो हर शॉप में जाना और सिलेक्ट करना और वो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि कोशिश यही होती है भाई चलो एक चक्कर में ना आप कम से कम 2-3 शॉप्स पे जाकर तो अपनी पसंद की चीज़ें जो भी हैं वो ले लो, ताकि फिर पता हो कि अब क्या क्या रहता है। तो ये देखें ये बच्चों का सेक्शन है सारा। तो यहाँ मैं घूम रही थी, देख रही थी, ढूंढ रही थी शाइमा के लिए। तो ये अभी तो ये ज़रा
مطلب سردیوں کے اس سائڈ پہ اسٹف لگا ہوا ہے نا، تو ابھی تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی ہے گرمی، یہ سپتمبر کا مہینہ. تو یہ فراک جو دیکھ رہے ہیں یہ تو یہ پارٹی وغیرہ کے لیے یا کوئی برتھ ڈے ہو تو اس کا سارا سیکشن بنا ہوا ہے، یہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ ہیں ٹراؤزر، یہ جو اب آگے ضرورت پڑیں گے جو جیسے ہی موسم تھوڑا سا چینج ہوگا. تو میں یہی دیکھ رہی تھی، تو ادھر میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں، اس کی ٹی شرٹیں لوں یا فل بازو والے لوں، کیونکہ ابھی موسم بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور ابھی تک سے گرمی بالکل گئی بھی نہیں ہے. تو بس وہی دیکھ رہی تھی میں. تو پھر یہ ہے کہ اس کی جینز لینی تھی، تو ایک دو تو پڑی ہوئی ہیں اس نئی. میں نے وہ کارفور سے بھی شاپنگ کی تھی، پھر اور یہ سولڈ وغیرہ لگی تھی نا، تو اس سے بھی کافی شاپنگ کی تھی. تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی چلو جو مطلب اچھا لگتا ہے. تو یہ سارا شوز کا سیکشن ہے. شوز بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شوز میں نے ادھر سے کبھی نہیں لیے بچوں نے نا، تو وہ گو سپورٹس وغیرہ سے ہی لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ شوز کی کبھی ہم لوگوں نے چیک نہیں کیے مطلب، لیکن یہ ہے کہ اچھے تھے، آپشن اچھے تھے، مطلب نئے نئے ڈیزائن آئے ہوئے تھے جیسے شائمہ کے لیے اور اگر لینے ہوں تو. لیکن پھر بھی میں نے یہاں سے نہیں لیا، میں نے کہا چلو وہاں سے لیں گے، اسپورٹس والی دکان سے ہی نا، سب بچوں کے لیے ایک ہی طرح کے لے لیں گے. نائک والے یا دیداس کے بچوں نے لینے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں وہی مارک والے. تو میں نے کہا چلو شائمہ کے لیے بھی وہاں سے لے لوں گی. تو یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں، جیکٹس بھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ آگے بچوں کے اور یہ چھوٹے بچے جو بالکل ہیں ان کی بھی ورائٹی ہے. تو اب شائمہ ادھر آ گئی تھی گھوم کے، یہ بار بار اس سائڈ پہ ہی آ جاتی تھی، میں بھی پھر اس کے پیچھے، میں نے کہا چلو دیکھو کہاں جا رہی ہے. تو یہ ادھر یہ کھلونے اور یہ جو لگے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہی تھی. تو بس اب اس پیچھے پڑ جائے گی. اب اس نے ایک دو اٹھا لینے ہیں اور اپنی جو اشاریوں اس میں رکھ لینے ہیں. تو یہ دیکھیں ادھر ساری اسکول کے، تو یہ ویلیز بھی لگے ہوئے تھے کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں نا، اور کئی لوگ تو یہ ہے کہ جب مطلب ان 2 مہینوں میں زیادہ تر جاتے ہیں چھٹیوں پہ، لیکن ٹکٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ ختم ہوتا ہے نا، تو کئی لوگ بعد میں پھر جاتے ہیں اپنے کام کے حساب سے، جن کو مل جاتی ہیں چھٹیاں. تو یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے سلیکٹ کر رہے تھے کہ کیا کون سا ویلیز وغیرہ لینا چاہیے. اور یہ جو ہے جینٹس سیکشن ہے، تو اس میں یہ اس طرح کی لگی ہیں. فی الحال احمد کے لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یہ اس طرح کی یہ نہیں پہنتا کالر والی. کوئی کالج میں کوئی ہو اس طرح کا کوئی فنکشن یا کوئی اور، تو کوئی ہو اپوائنٹمنٹ ہو یا انٹرویو ہو، تو پھر تب یہ ہے کہ اس طرح کی پھر پہن کے جاتا ہے. تو اب جی شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی، ہم نے کہا چلو بیچ میں کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد باقی کی دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ یہ ادھر آ گئے تھے کنگز برگر پہ اور تاکوس والی شاپ پہ بھی. تو مریم نے لینا تھا تاکوس، تو یہ اس نے تاکوس لیا ہے، اور عائشہ نے لینا تھا برگر وغیرہ. اور یہ جو چھوٹی ہے شائمہ، وہ اس طرح کی یہ چکن پسند کرتی ہے، تو اس نے یہ لے لی ہے. تو ہم نے کہا چلو ایک ہی جگہ بیٹھ کے، پھر وہ یہاں سے لے آئی تھی کمانڈ کر کے، تو یہاں بیٹھ کے اب کھا رہی تھی. تو بڑا مزہ آیا اور بڑی تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی. تو چلیں جی، ابھی کھا پی بھی لیا ہے اور گھوم پھر بھی لیا ہے، تو اب واپسی کا سٹارٹ کرتے ہیں سفر، کیونکہ جو ہے کافی دیر ہو چکی ہے، شام ہو گئی، ہمیں تقریباً 5-6 گھنٹے لگ گئے ہیں. تو ادھر اس طرح شاپنگ وغیرہ کے لیے آؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. تو مجھے امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو یا ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ.